नबी के सदके में हाथ लिए हैं। मैं आपको हाथ देखना चाहता हूँ, जो हाथ अभी भी नीचे रहेगा। मैंने सिर्फ नारा लगाना है खत्म नबूवत का। आपने वो आदमी तलाश करना है जो इस नारे पे भी खामोश बैठा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आपका काम सिर्फ ये, आपने दाएं बाएं वो बंदा देखना है जो इतना बदबख्त है, जो आज के दिन भी खत्म नबूवत पे जिसके हाथ नहीं उठते। खुदा की कसम, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ फैलाते हुए नहीं शर्माते, कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हुए नहीं शर्माते, कुछ लोग ऐसे हैं कि इन हाथों से जुल्म करते हुए नहीं शर्माते। लेकिन अफसोस है आज का मुसलमान जिसको कलमा नबी के सदके में मिला, जिसको कुरान नबी के सदके में मिला, जिसको इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा के सदके से मिला, ये जो जमीन और आसमान है इसके बारे में हज़रत कासिम नवाज़ी कहते हैं सबसे पहले मशीयत के बनाया गया, उसी नक्श से लेकर तावानिया बस में कौनों बता को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, एक मोहम्मद में वो खैर महमूद भी, और ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त हमें हद पे रहा, उसकी रहमत तख़य्युल से बीमा बड़ा, वो भी आलम जहां में बनाया गया। उनकी रहमत से उसको बसाया गया। और हश्र का डर हो कासिम, मुझे किस लिए ये सिर्फ कासिम नवाज़ी अपने आप से मुखातिब नहीं, आज ये शेर पढ़ के कबीर वाला के एक खयूर सुन्नी का चेहरा देखना चाहता हूँ जो अपने आप को अपने आप को पाक पैगंबर की खत्मे नबूवत का जाबाज मुजाहिद बनाना चाहता है, जो अपने आप को पाक पैगंबर की शफाअत का उम्मीदवार समझता है। इस शेर के बाद हाथ नीचे ना हो, पाक पैगंबर की खत्मे नबूवत के सदके हाथ बुलंद होना चाहिए। हजरत नवाज़ी फरमाते हैं हश्र ताजर हो कासिम, मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, और मेरा मौला है वो, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, फतेज वाले मुबर्रा नहीं है, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, और उसके कदमों से जन्नत बिछाई गई, जिसके हाथों से पैसा लुटाया। आपने सिर्फ बादल तलाश करना है जिसके हाथ अभी भी नीचे हैं। मैं उन हाथों को हाथ कहता नहीं हूँ, मैं उन जुबानों को जुबान नहीं कहता, ये अपनी खत्मे नबूवत में नहीं बोलेंगे। आपने नारा लगाना है, ये नारे को इस्लामाबाद तक पहुँचाना, सैनट तक पहुँचाना मेरे अल्लाह का काम है। आप सीने का जोर लगा के नारा लगाएं, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। मुझे आपके डिसिप्लिन का खतरा न होता, इस बात ये थे पूरा मुझे तो खाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा पिंडाल खत्मे नबूवत के जामों से चाहे ये नवाज से नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, मिर्ज़ाइयत मुर्दाबाद, मिर्ज़ाइयत मुर्दाबाद, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत बेशुमार, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत बेशुमार, कादियानी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मिर्ज़ाइयों का जो यार है अब आपने मेरे ज़िम्मे तो नज़म लगाई थी, लेकिन ये वक्त नहीं है, नज़म उस वक्त होती है जब हालात ठीक है, जब कोई बदबख्त मेरे नबी की खत्मे नबूवत पे डाका डाले और हम पैसे बटोरने के लिए नाके पड़ते रह जाए। ये वक्त का तकाज़ा नहीं, अब वक्त का तकाज़ा है मुराद खां भी मुजाहिद बन जाए, खतीब भी मुजाहिद बन जाए, ताजर भी मुजाहिद बन जाए। हालात 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 36 साल का हो गया हूँ, ये बात सुनते हुए जब हालात ठीक होंगे फिर हम कहेंगे हालात में पहले ठीक हुए न ठीक होंगे, हालात दूसरे सामने रखे जाते हैं। जब बात पे हम की नमाज की बात है, कोई हालात बर्दाश्त नहीं, इजाजत की बात है फिर हालात में समझौता, वज़ारत की बात है फिर हालात में समझौता, सियासत की बात है फिर हालात में समझौता। लेकिन अगर नबी की खत्मे नबूवत की बात होगी कोई हालात नहीं, हालात को कौन की कोई अल्लाह अकबर, हम तुम्हारे साथ
تھی، لیکن افسوس سخت افسوس اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، اب ختم نبوت کے لیے قلم نہ رہے تلواریں بن جائیں۔ بے شک بے شک اب ختم نبوت کے لیے زبانیں نہ رہے تلواریں بن جائیں۔ اگر آپ کو اکابرین بلاتے ہیں ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے دفاع کے لیے، اپنی قبر کو اپنے حشر کو سامنے رکھ کے ایک سیکنڈ سے پہلے فیصلہ کریں، اگر جان ختم نبوت کے لیے قربان کرنی پڑی تو کیا کرو گے؟ بے شک بے شک بے شک کیا کرو گے؟ تم بتاؤ کیا کرو گے؟ میں خطیب نہیں ہوں، خدا کی قسم میں خطیب نہیں ہوں، بزرگوں نے کھڑا کیا، میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے کیا کہنا، اللہ کی قسم رب محمد کی قسم مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیا کہنا ہے، یہ اللہ نے کہلوا دیا۔ اب اس پہ صرف ایک ہی دعا ہے جو جذبہ آج نظر آیا ہے، جب بھی ختم نبوت کے لیے ضرورت پڑی چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر جہاں سپاہی صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ختم نبوت کا مجاہد بنے گا انشاءاللہ۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ اب عملی میدان کی ضرورت ہے، اب نعرہ کی نہیں، اب حقیقت کے اندر میدان بدلنے کی ضرورت ہے۔ سیاستدانوں تم بتاؤ ختم نبوت کے لیے جان دو گے؟ انشاءاللہ۔ تم بتاؤ جان دو گے؟ انشاءاللہ۔ تم بتاؤ، آپ بتائیں، آپ بتائیں، خطیبوں آپ بتاؤ، ساری زندگی جس کمری والے کے نام پہ کھایا ہے، آج اس کمری والے کے نام پہ یہ خون یہ جان دینے کا وقت آیا ہے، کیا کریں گے؟ بات دور چلی جائے گی، یہ ساری باتیں ہمارے خطیب کہیں گے۔ میں آپ دعوت دیتا ہوں، آج کس محفل کے مہمان معظم روح روا عالم باعمل خطیب اہل سنت فاضل نوجوان مقرر ذیشان محبوب السامعین حضرت مولانا علامہ محمد عثمان زید فاروقی صاحب کو وہ آئیں گے اور آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ کے پھول بھی شامل کریں گے اور حیات آخرت بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ ان کا تہ دل سے شکر بھی ہیں اور آپ ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ان کے بیان کے آخری حرف تک یہ جوش جذبہ انشاءاللہ جوان رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان عالیہ اللہ، زندہ باد قرآن، زندہ باد اسلام، زندہ باد علماء حق، علماء جو، زندہ باد۔ حضرت مولانا محمد عثمان زید فاروقی۔